Jha fait semblant de pleurer tout en enlaçant l'homme qui ne comprenait rien. Excusez-moi, mon bon monsieur, rappelez-moi votre nom. Comment vous ne vous rappelez plus de moi? Je suis le généreux de quartier. Cela fait bien longtemps, mais ce n'est pas grave. On va se rattraper. Pour commencer, je vous invite au restaurant. Je répète la deuxième fois. Jha fait semblant de pleurer tout en enlaçant l'homme qui n'y comprenait rien. Excusez-moi, mon bon monsieur, rappelez-moi votre nom. Comment vous ne vous rappelez plus de moi? Je suis le généreux de quartier. Cela fait bien longtemps, mais ce n'est pas grave. On va se rattraper. Pour commencer, je vous invite au restaurant. Je répète la troisième fois. Jha fait semblant de pleurer tout en enlaçant l'homme qui ne comprenait rien. Excusez-moi, mon bon monsieur, rappelez-moi votre nom. Comment vous ne vous rappelez plus de moi? Je suis le généreux du quartier. Cela fait bien longtemps, mais ce n'est pas grave. On va se rattraper. Pour commencer, je vous invite au restaurant. Jha fait semblant de. Juha yatadaharu bi. De pleurer. Yatadaharu bil buka. Fait semblant de. Yatadaharu bi bil buka. Pleurer, le buka. Tout en enlaçant. يعني معانقا يعانق. L'homme qui ne comprenait rien. يعانق الرجل الذي لا يعرف شيئا عنه. En enlaçant. معانقا يعانق. يعني le verbe enlacer. يعانق الرجل الذي لا يعرف شيئا عنه. Excusez-moi. عفوا. Mon bon monsieur. عفوا سيدي. Rappelez-moi votre nom. ذكرني باسمك. Rappeler. Le verbe rappeler. بمعنى ذكرني. ذكر يذكر. Comment vous ne vous rappelez plus de moi? كيف أنت لم تتذكرني? Je suis le généreux du quartier. Je suis أنا أكون le généreux يعني الكريم أو السخي الرجل الكريم أو الرجل السخي du quartier ديال الحي يعني généreux الشخص الذي السخي الذي يعطي ويتصدق على الفقراء بسخاء. Cela fait bien longtemps. Cela fait bien. Cela fait. لقد مر. Bien longtemps. لقد مر وقت طويل. Bien longtemps. وقت طويل. Mais ce n'est pas grave. ولكن لا بأس بذلك. Ce n'est pas grave. لا بأس. ولكن لا بأس. يعني لقد نسيتني ولكن لا بأس. On va se rattraper. سنعوض ذلك. Pour commencer. Pour commencer يعني باللغة العربية بادئ البدء. Je vous invite au restaurant. Je vous invite. Le verbe inviter. يعني أدعوك. Je vous invite. أنا أدعوك au restaurant. لمطعم. إذن سأعيد من أجل أن نربط هذه يعني الصفحة بالصفحات الأخرى لكي يتحقق معنا الحكاية. جحا تظاهر بالبكاء وبدأ يعانق المتسول يعني الرجل الذي المتسول بدأ يعانقه.
فالمتسول قال له معذرة سيدي، ذكرني باسمك. فقال له جحا: ألا تتذكرني؟ أنا هو الرجل يعني الكريم الذي يجود على الفقراء، لو جينيرو دو كارتيer، الكريم يعني السخي الحي الذي يتصدق على أبناء الحي. Cela fait bien longtemps، يعني cela fait مرة، لقد مر وقت طويل، bien longtemps. ولكن لا بأس لا بأس، سنعوض ذلك، on va se rattraper. إذن pour commencer، البدء في البداية، أنا أدعوك إلى المطعم. Je vous invite au restaurant. Ma femme est absente. Lui chuchote-t-il à l'oreille. Content, Nasser accepte bien volontiers. Ils vont au meilleur restaurant de la ville. Je demande au serveur de lui apporter les meilleurs plats sans oublier, bien sûr, les bons gâteaux en guise de dessert. Et ne t'en va pas loin, dit-il au serveur, au cas où on aurait besoin d'autre chose. إذا غنحاول أنني نقوم بتكرار هاد الفقرة، الباراغراف. الهدف من الدرس، علاش كنقوموا بالتكرار يعني الفقرة، باش ندربوا على النطق، وكذلك باش كنرسخوا الكلمات. هاد الطريقة ديال التكرار، ريبيتيسيون، التكرار يعني كتساعدك أنك تنطق بشكل جيد. لذلك أنا كنحاول ندرب تانا على النطق، ومنها أنكم تدربوا كطريقة باش تحسنوا النطق ديالكم. والتكرار، تكرار الكلمات، وباش ترسخوا هذه الكلمات. لاحظوا أن الكلمات ملي كانت تحاولوا أنكم تعلموا المعنى ديالها في السياق، في الأحداث، يعني في الواقع، بحال كتعيش هذه القصة، كونوا أكيدين بأن هذه الكلمات راه كيترسخوا أحسن من أنك تحفظهم. إلا كنتي غتمشي تحفظهم غير بحدهم وما عندهمش علاقة بالواقع وبالأحداث، راه ما يمكنش لك من بعد، راه غيتنساو لك. لذلك ما تحاولوش أنكم تحفظوا الكلمات يعني بحدهم، حاولوا أنكم تربطوهم بواحد الأحداث. لذلك القصة كتعطيكم هذه الأحداث اللي كتمكن لكم أنكم كترسخ لكم الكلمات. واحد الملاحظة أخرى، أن الكلمة راه كتعلم السينونيم ديالها. مثلا فحال ديمولي راه هي ديتخويغ. هذه القصة كتعطيك أن كلمة واحدة كتعطيك السينونيم ديالها في القصة، ومنها كتكتسب. بحال دابا مثلا انجوري، انسولت، كتحاول انكم كتكتسبوا السينونيم كلمات اخرى عندها نفس المعاني. Alors je répète la deuxième fois cette paragraphe. Je vous invite au restaurant. Ma femme est absente. Louis chuchote-t-il à l'oreille. Content, Nasser accepte bien volontiers. Ils vont au meilleur restaurant de la ville. Je demande au serveur de lui apporter les meilleurs plats sans oublier, bien sûr, les bons gâteaux en guise de dessert. Et ne t'en va pas loin, dit-il au serveur, au cas où on aurait besoin d'autre chose. Je répète, troisième fois. Je vous invite au restaurant. Ma femme est absente. Louis chuchote-t-il à l'oreille. Content, Nasser accepte bien volontiers. Ils vont au meilleur restaurant de la ville. Je demande au serveur de lui apporter les meilleurs plats sans oublier bien sûr les bons gâteaux en guise de dessert. Et ne t'en va pas loin, dit-il au serveur, au cas où on aurait besoin d'autre chose. Je vous invite au restaurant. Le verbe inviter. أنا أدعوك إلى المطعم. Ma femme, زوجتي, est absente.
غائبة غير موجودة. Lui chuchote-t-il à l'oreille. Chuchoter, le verbe chuchoter بمعنى همس في أذنه. هو همس في أذنه. Content. Nasser accepte bien volontiers. Content, فرحة. Nasser accepte, le verbe accepter, وافق. Bien volontiers. وافق عن طيب خاطر. Bien volontiers. عن طيب خاطر. Ils vont au meilleur restaurant de la ville. Ils vont. C'est vont le verbe aller. هم يعني ذهبوا إلى أفضل المطاعم. meilleur restaurant. أفضل مطعم ديال المدينة. أفضل مطعم de la ville. المطعم ديال المدينة. جحا demande au serveur. جحا demande à. طلب من النادل au serveur de lui apporter les meilleurs plats. De lui apporter, le verbe apporter, أن يحضر له, de lui apporter, أن يحضر له les meilleurs plats. Les plats بمعنى الأطباق, الأفضل الأطباق, meilleurs. Les plats, أفضل الأطباق. Sans oublier, bien sûr, le bon gâteau en guise de dessert. Sans oublier, بدون أن ينسى, bien sûr, بالتأكيد, les bons gâteaux, يعني الكعك الجيد, en guise de dessert. En guise, على شكل de dessert, على شكل حلوى. بدون أن ينسى الكعك الجيد على شكل حلوى. Et ne t'en va pas loin. وأن لا يذهب بعيدا. dit-il, قال هو. للنادل. dit-il au serveur. قال للنادل. au cas où on aurait besoin d'autre chose. في حالة إذا احتجنا إلى شيء آخر. Nasser était aux anges. Il n'en croyait pas ses yeux. Il mangeait avec avidité et se délectait des délicieuses mets qu'on lui présentait. Mon cher Nasser, je te laisse terminer ton repas. Je vais aller chercher de l'eau bien fraîche à l'épicerie d'à côté. Ensuite, nous irons nous promener dans le parc. Nasser était aux anges. يعني كان سعيدا جدا. Il est très heureux. Il n'en croyait pas ses yeux. لم يصدق يعني ما تراه عيناه. Il mange avec avidité. Il mange. Le verbe manger يأكل بشراهة. Avec mange avec avidité. بشراهة أو بنهم. Il se délectait des délicieuses mets qu'on lui présentait. Se délecter بمعنى استمتع. des délicieux mets. mets بمعنى les plats, الأطباق délicieux يعني الأطباق الشهية. délecter استمتع بالأطباق الشهية qu'on lui présentait التي قدمت له. Mon cher Nasser, عزيزي ناصر, je te laisse. هذا جحا يتحدث. je te laisse. أتركك. تكمل terminer ton repas. تكمل وجبتك. terminer تكمل ton repas. وجبتك. Je vais aller chercher. سأذهب لأبحث. Je vais aller. أذهب لأبحث عن chercher عن l'eau bien fraîche. عن ماء بارد à l'épicerie. من محل بقالة. d'à côté. على الجانب. Ensuite بعد ذلك nous irons nous promener dans le parc. nous irons سنذهب كي نتنزه في الحديقة. promener, le verbe promener بمعنى نتنزه في الحديقة. Avant de partir, il demande au serveur de préparer d'autres plats à emporter cette fois-ci.
Tu les prendras avec toi, mon bon Nasser? C'est pour tes enfants, dit-il au mendiant qui n'en revenait pas. Nasser se croyait dans un beau rêve. Avant de partir, قبل المغادرة, il demande au serveur de préparer d'autres plats. Il demande هو طلب من النادل au serveur de préparer لتحضير أطباق أخرى, d'autres plats. À emporter, cette fois-ci, à emporter, ليأخذها cette fois-ci, هذه المرة. Tu les prendras avec toi, mon bon Nasser, c'est pour tes enfants, dit-il au mendiant. Dit-il au mendiant. قال جحا للمتسول, tu les prendras avec toi, mon bon Nasser. أنت ستأخذها معك. C'est pour tes enfants. يعني من أجل أطفالك. كي الذي يعني dit-il au mendiant, قال للمتسول, qui n'en revenait pas. الذي لم يصدق ذلك. Nasser se croyait dans un beau rêve. ناصر يعتقد نفسه في حلم جميل. إذا ننتقل إلى شرح الكلمات. Il était un ange. Il était très heureux. كان سعيدا. هو كان سعيدا. Avidité. Manger comme si on n'a pas mangé depuis longtemps. بمعنى أنه يأكل كأنه لم يأكل منذ مدة طويلة. Se délecter, se régaler. بمعنى يستمتع. Se régaler, يستمتع. D'aimer des plats, الأطباق. Il ne revenait pas. Il ne croyait pas. يعني لم يصدق ذلك. أتمنى لكم حظا موفقا. لا تنسوا دعم قناتنا لكي نستمر في هذا العمل. إذا أتمنى أن يكون هذا الفيديو تحفيزي من أجل تعلم اللغة الفرنسية. حظ موفق للجميع.